हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ा आम इंडियन जोग्राफी क्लास नंबर 14 या पूर्व 13टा क्लास अलरेडी सरी जाए जो मैंने भी 13टा क्लास देखिन इंडियन जोग्राफी तो एटलिस्ट थोड़े थोड़े देखी जहाँफल कौन इंडियन जोग्राफी बुझीपार। तो इंडियन जोग्राफी आम कौन पढ़ते ना प्रथम पढ़ते इंडिया जो इंट्रोडक्शन पढ़ते इंडिया इंट्रोडक्शन देखते तापर कौन देखते आम माउंटेन रेंजेस देखले तापर आम कौन देखले माउंटेन रेंजेस पर देखले माउंटेन पासेस देखले तापर आम कौन देखी ना ग्लेसियर देखी कौन देखी ग्लेसियर देखी। तो ये सब क्लास जो मैंने देखिन एटलिस्ट थोड़े थोड़े देखिए 13टा क्लास 13टा क्लास एक कवर है। तो आज हम पढ़ा 14 नंबर क्लास पढ़वा। 14 नंबर क्लास में कौन पढ़वा ना नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया पढ़वा जो उत्तर भारत जो समतल अच्छी नहीं से पढ़ा अलरेडी पहाड़ क्षेत्र देखले नॉर्दर्न प्लेन नॉर्दर्न भारत में कौन देखले ना पहाड़ी क्षेत्र देखीदे एवं देखा कौन समतल अंचल देखा ये हम कौन देखा कौन भाबर कौन तराई कौन भांगर कौन खादर कौन ये विषय में डिटेल फल से आज फुली थ्योरी जा। तो ये भिडियो समस्त शेष पर्यंत रही जहाँफल कौन हम नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया भल से डिटेली जापर। तो यही सेक्शन स्टार्ट करा पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आसीज चैनल गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दियो आ वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियो। चलो आज सेक्शन स्टार्ट करवा ना सेक्शन कौन अच्छे आज ना नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया माने कौन उत्तर भारत समतल भूमि पड़ा आम देखा कौन ये जो उत्तर भारत समतल समतल जो भूमि अच्छी ने से समतल भूमि को राज्य दी को राज्य को आम उत्तर समतल भूमि कहवा सीटा को जानवा आ तार लेंथ केते अच्छी तार ब्रेथ केते अच्छी तार केते गभीर भी अच्छी से विषय में डिटेल भल से जानवा। चलो देखो मैप थ्रो रे आगे देखा ना कौन नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया तो कोड़ा कोड़ा क्षेत्र देखा ना को राज्य नॉर्दर्न प्लेन इंडिया देखो ऑलरेडी आम देखले कौन माउंटेन रेंजेस देखते तार पास ग्लेसियर देखते। तो कौन स्टार्ट हम भाई जिते जो अच्छी कि नहीं को गुड़ाक ना भाई पंजाब अच्छी पंजाब अच्छी हरियाणा अच्छी हरियाणा पर कौन अच्छी भाई ये जो राजस्थान पूर्व राजस्थान है पूर्व सबूत कर राजस्थान पश्चिम गोटे मरुभूमि अच्छी तो पूर्व राजस्थान कौन अच्छी भाई से कहुए नॉर्दर्न प्लेन कहुए ये देख कौन ये राजस्थान देख यहाँ कौन देख भाई उत्तर प्रदेश देख उत्तर प्रदेश पर कौन देख तुम्हें भाई बिहार देख बिहार देखला कौन देख भाई ये कौन अच्छी भाई वेस्ट बेंगल देख वेस्ट बेंगल पर कौन देख भाई वेस्ट बेंगल पर देख कौन आसाम देख तो एम को कौन कहुए नॉर्दर्न प्लेन कहुए कौन कहुए नॉर्दर्न प्लेन कहुए। तो देख कौटा देख तुम फास्ट यहाँ कौन देख भाई पंजाब देख कौन देख ना पंजाब गोटे देख पंजाब आउ यहाँ कौन है ईस्ट राजस्थान पढ़ो कौन पढ़ो ईस्ट राजस्थान है ईस्ट राजस्थान है ईस्ट राजस्थान आउ गोटे देख कौन यहाँ कौन देख यहाँ उत्तर प्रदेश यूपी कौन देख यूपी गोटे देख उत्तर प्रदेश देख तुम्हें है उत्तर प्रदेश आउ यहाँ कौन देख तुम्हें बिहार देख कौन देख तुम्हें ना भाई बिहार देख तापर ये कौन देख तुम्हें वेस्ट बेंगल देख कौन देख तुम्हें वेस्ट बेंगल देख आउ यहाँ कौन देख तुम्हें आसाम। तो एम कौन कहुए नॉर्दर्न प्लेन कहुए कौन कहुए देखो नॉर्दर्न प्लेन कहुए बुझिपारे क्षेत्र देखिपाल। तो आम देखा कौन ये जो नॉर्दर्न प्लेन बा कौन कहुए ना उत्तर भारत जो समतल भूमि अच्छी ने से लेंथ के एम दैर्घ्य के ये पंजाब जो आसाम जाए लेंथ अच्छी से आम देखा। तो भाई लेंथ के पाइबा ना भाई लेंथ अच्छे के 2400 किलोमीटर के पाइबा आम ना भाई 2400 किलोमीटर है कौन तार है लेंथ बुझेगा। आउ ये तो ब्रेथ माने तो प्रस्त अच्छी नहीं माने गोटे जगह बढ़ी जाए गोटे जगह कमी जाए एवरेज कहुए तार जो ब्रेथ के यार ब्रेथ अच्छी के ना भाई यार ब्रेथ के अच्छी 150 रु के 150 रु 320 किलोमीटर के 150 है 150 रु 320 किलोमीटर कौन यार ब्रेथटा बुझेगा। आउ यार डेप्थ के गभीर भितर के गभीर भाया अच्छी माने गभीर के देखा ना भाई यार गभीर के अच्छी ना 1000 रु के अच्छी 1000 रु 2000 मीटर कौन अच्छी भाई यार डेप्थटा अच्छी कौड़ा नॉर्दर्न प्लेनटा अच्छी कौन अच्छी नॉर्दर्न प्लेनटा अच्छी बुझेगा नहीं बुझे नॉर्दर्न प्लेन को देख तुम्हें ना नॉर्दर्न प्लेन को राज्य देख ना भाई पंजाब गला तापर कौन गला भाई राजस्थान उत्तर माने पूर्व राजस्थान देख तापर कौन देख तुम उत्तर प्रदेश देख आम बिहार देख तुम आसाम देख आउ देख मझे कौन वेस्ट बेंगल देख एम को कौन कहुए नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया कहुए बुझिपार। आ जो नॉर्दर्न प्लेन अच्छी ने ताकू 4टा भाग विभक्त कर भाग विभक्त 4टा भाग है कौन देख नॉर्दर्न जो प्लेन अच्छी ये नॉर्दर्न प्लेन को केतटा पार्ट विभक्त कर 4टा पार्ट रे विभक्त कर। एक नंबर कौन एक नंबर कौन कहुए भाबर कहुए कौन कहुए भाबर कहुए कौन कहुए ना भाबर कहुए बुझेगा। 2 नंबर कौन कहुए 2 नंबर कहुए तराई कहुए कौन कहुए देखो तराई कहुए बुझेगा।
তারপর 3 নম্বরটা কোন যায় 3 নম্বরটা কোয়া যায় বাঙ্গর কোয়া যায় কোন কোয়া যায় তাকু বাঙ্গর কোয়া যায় কোন কোয়া যায় বাঙ্গর কোয়া যায় আর 4 নম্বরটা কোন কোয়া যায় ভাই এটাকু খাদর কোয়া যায় কোন কোয়া যায় তাকু খাদর কোয়া যায় বুঝিলা আমি দেখলে কোন ভাই পঞ্জাব ধরি না কোন জায়গা গলে আসাম দেখলে কোন নর্দর্ন প্লেন ইন ইন্ডিয়া দেখলে তার লেন্থটা কেতে পাইলো তুমি দেখলো তার ব্রেথটা কেতে পাইলো তুমি দেখলো তার ডেপথটা কেতে পাইলো লেন্থটা কেতে পাইলো না 2400 কিলোমিটার পাইলো ব্রেথটা কেতে পাইলো 150 320 কিলোমিটার পাইলো তারপরে তার যে ডেপথ ଅଛି না তার ডেপথটা কেতে ଅଛି না 1000 2000 মিটার ହେଲା তার ডেপথ আসला ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବର ଗୋଟେ ହେଲା ତରାଇ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଦର ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ଭାବର ତରାଇ ଭାଙ୍ଗର ଖାଦରଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଥିବେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା ହେଲା ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଟିକେ ବନଲା ତ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖଲା ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମିଟା ଇଏ କାରଣ ଉପରେ ଦେଖ ସମତଳ ଭୂମିଟା ଉପରେ ଅଛି ସମତଳ ଭୂମି ଏଇଟା କ'ଣ ସମତଳ ଭୂମିଟା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ଏମିତି ଏଇଟା ଅଛି ବିସ୍ତାରିକିନା ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ହେଲା ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଅଛି ନା ଅଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ପାଣିଟା ଆଇବ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ପାହାଡ଼ ଝରଣା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲେସିୟର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମେଲ୍ଟ ହେବ ବା ଗ୍ଲେସିୟର ଯେତେବେଳେ ତରଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ଝରଣା ହେବ ସେ ଝରଣା କ'ଣ ହେଇବ ଝରଣା ଧୀରେ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ସେ ପରିଣତ ହେଉଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଝରଣା ଆସିବ ହେଲା କ'ଣ ଆସିବ ଝରଣା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମାନେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଅଛି ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତ କ'ଣ ହେବ ଉପରୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଉପରୁ ପାଣିଟା ଆସିବ ଧୀରେ ନା ପାଣିଟା ଆଇବ ମାନେ କ'ଣ ପାଣିଟା ଆଇବ ଏମିତି ଝରଣା ହିଁ ଆଇବ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ উপরে না কোণ আইব এবারে ঝরଣା হি না এমতিকা নদীটা আসে বহিনা আইব হলা বুঝিপারা সমস্ত দেখ তারপরে দেখ মতো গোটে জিনিস কহ ইয়ে পানিটা কোড় আসে ভাই উপরু আসুଛି না উপরু পানিটা কোড় আসুଛି উপরু আসু ধীরে ধীরে উপরু ইন স্পিডরে সিনা উপরକୁ আসব উপরু ধীরে ধীরে আইব উপরু আইব না বহু স্পিডরে পানিটা আইব হলা যেতବେଳେ বহু স্পিডরে পানিটা আইব যেতବେଳେ বহু স্পিডরে পানি মানে পাহাড়ରୁ আইব না তো কোণ হব এই সাইড পটে কোণ হইব বড় 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 পথরা কোণ হইব বড় 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 পথরা কোণ হইব ভাই রহিଯିব না বড় 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 পথররা কোণ হইব ভাই পাহাড় তো নিহাতি কোণ পানির স্রোত হই না বহু স্পিড হইব না এই পানির স্রোত কোণ বহু স্পিড হইব পানি ହେଲା এই পানিটা স্রোতটা কোণ বহু স্পিডে দিব তো ইয়া ফলে কোণ হব না যে পানিটা স্রোতটা যেতବେଳେ ଅଧିକ হইଯିବ কোণ বড় বড় পথরা কোণ জমা হইব এ কেতে কিলোমিটার যাকে জমা যায় এবার কেতে তার মোটাটা কেতে কিলোমিটার যাকে জমা হয় ভাই 8 ରୁ 10 কিলোমিটার যাকে জমা হয়ে যায় কেতে কিলোমিটার 8 ରୁ কেতে কিলোমিটার 10 কিলোমিটার জমা যায় তো এই অংশটা কোণ কুହାଯାଏ না এই অংশটা কুହାଯାଏ কোণ ভাবর কুହାଯାଏ কোণ কুହାଯାଏ তাକୁ ভাবর কুহাଯାଏ কোণ কুହାଯାଏ ভাবর কুହାଯାଏ ভাবরটা কোণ বুঝিপারল যেতବେଳେ কোণ পাহাড়ରୁ পানিটা মানে আসুଛି না আসুଛି কোণ তা সহিত কোণ করছে যে স্পিডে পানিটা দেখো কেতে স্লোপটা কোণ স্লোপটা বহুত মানে তা ভাবে আছে না স্লোপটা আছে না তো কোণ পানিটা কেতে স্পিড আইব পানিটা যেতে স্পিড আইব না সে তো বড় বড় পথর বা বড় বড় পার্টিকল ধরি না সে পলাই আইব এটা কোণ করে জমা করে কেতে কিলোমিটার জমা করে 8 ରୁ 10 কিলোমিটার যাই কোণ করে জমা করে দিয়ে যাহা ফলে কোণ হব পানিটা কোণ হুয়ে যাফলে এই অঞ্চলে কোণ হব 8 ରୁ 10 কিলোমিটার মাটি জমা হয়ে যাব বড় বড় পথর হয়ে যাব এই জিনিসটা কোণ কুହାଯାଏ না ভাবর কুହାଯାଏ কোণ কুହାଯାଏ তাକୁ ভাবর কুହାଯାଏ গোটে কথা মতো কুহ যেতବେଳେ কোণ হচ্ছে পানিটা এটি জমা হচ্ছে কোণ হচ্ছে পানিটা যেতବେଳେ এটি জমা হয়ে যাচ্ছে মানে পানিটা কোণ হচ্ছে এটা বড় পথর পানিটা বাধাপ্রাপ্ত হব নি বাধাপ্রাপ্ত হব পানিটা সেই জায়গায় সে বাহারব কি সেই জায়গায় যাইপার কি নাই তো সে কোণ ব্যাপব ধীরে ধীরে কি করব সে গোটে গোটে জায়গা যে জায়গার হলে বাহারবার চেষ্টা করব পানিটা প্রায় এমতি এটা কোণ বিস্তার ভরা হব কোণ হব বিস্তার ভরা হব পানিটা কোণ ইনমানে কোণ দলদল টাইপের হব কোণ দলদল টাইপের হব ভাব টিকে এই জায়গায় বড় পথরটা কোণ অটকেলা পানিটা সে কোণ জোর জায়গায় পানিটা বাহারবার চেষ্টা করব এমতি দলদল হি নাইব এবার দলদল হিনা কোণ মাটির বেলা রইব দলদল বেলা বাহারব পানিটা ইয়াড়ু বাহারব ইয়াড়ু বাহারব পানিটা এমতি কিনা বাহারব হলা এই যে এবার দলদল রହୁଛି না এই যে দলদলটা রହୁଛି না কোণ হচ্ছে এই যে দলদলটা রହୁଛି এইটাকে কোণ কুହାଯାଏ এইটা কুହାଯାଏ ତୋରାଇ କୁହାଯାଏ এই যে দলদল রହୁଛି না এই যে দলদলটা রହୁଛି এটা কেতে কিলোমিটার দলদল রুহে এটা ভাই রুহে 10 ରୁ 20 কিলোমিটার দলদল রুহে কেতে কিলোমিটার 10 ରୁ 20 কিলোমিটার কোণ এমতি দলদল ভাই রুহে এইটাকে কুହାଯାଏ কোণ ତୋରାଇ କୁହାଯାଏ কোণ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ତୋରାଇ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲା ତୋରାଇ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ପାଣିଟା ଆସୁଛି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଜମା ରହିଯାଉଛି କେତେ 8 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯାକେ ଜମା ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଭାବର କୁହାଯିବ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଭାବର କୁହାଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ ପଥର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନ୍ସ ସିନେଲା ପାଣିଟା ବାହାରିବ ଏମିତି ଦଲଦଲ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ଦଲଦଲ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ ଭାଇ 10 ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ରହିଯାଏ এইটাও କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୋରାଇ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୋରାଇ କୁହାଯାଏ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ দেখল কোণ বড় বড় পথরা তো এই জায়গায় রহিগলা কোণ কল বড় বড় পথরা তো এই জায়গায় রহিগলা এই জায়গায় রহিগলা তো দেখো তারপরে পরবর্তী সময় কোণ হব ছোট ছোট পার্টিকেল তো মানে এটা কোণ ইয়ার পানি যে বেগটা কোণ ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যাবই না স্লো হওয়ার পরে বি কোণ ছোট ছোট পার্টিকেল আইব হারি না এবার ছোট ছোট পার্টিকেল আইব হারি না আইব হারি আইব বহিব কি না বহিব মানে কিছু মানে কোণ পথর গুড়ি মাটি সব এইটা বহিব কি না বহিব আরে বহিব কি না বহিব এমতি বহিব যেতବେଳେ কোণ হব অধিক স্রোতরে পানিটা যেতବେଳେ পলাই আইব যদি ফুল মানে কোণ হচ্ছে মানে
ଅଧିକ ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ପାଣିଟା ଆଇଲା এই সর্ত এই যে পার্টিকে কোণ হব এই সাইডে জমা হইকা যাব কি নেই যাব এই সাইডে জমা হব কি নেই এই সাইডে ইনে জমা হয়ে যাব কি নেই যাব মানে এই সাইডকে পড়াইব পানিটা অধিক আইলা করব এই সাইডে জমা হব এই যে পার্টিকুলার জমা হব কি নেই জমা হব তারপরে পরবর্তী সময় পানি সরি যাব পানি সরলা পরে পুଣି কি হব নয়া পার্টিকুলার আইব পানি সরলা পুଣି আউথরে যেতବେଳେ পানি আইব ভারি কোণ হব যেটা পুଣି আউথরে পানি আইব ভারি পুଣି মাটি আইব এটা কোণ হব আউ নয়া পার্টিকুলার আইব এটা নয়া পার্টিকুলার আইব আউ নয়া পার্টিকুলার আইব নয়া পার্টিকুলার আইব এই নয়া পার্টিকুলার আসলা কি না আসলা যেটা বাত্যা বন্যা আসুଛି পার্টিকুলার গুড়াক সাইড করে রহব কমিগলে কোণ হব এই মাটি পার্টিকুলার এটা রহিগলা পুଣି যেটা আউথরে আইব নয়া মাটি আইলা পরে কোণ হব এই যে এই পার্টিকুলার বাকু সাইড করব না সাইড করব দেখো এই যে মাটিটা আছে না এই যে পার্টিকুলার আছে না বা এই মাটিটা দেখলো কি না দেখলো এইটা কোণ দেখলো ভাই এইটা কোণ হলা পুরোনা হয়ে গেলা ইয়ে কোণ হলা ওল্ড হয়ে গেলা কোণ হয়ে গেলা ইয়ে ওল্ড হয়ে গেলা কিন্তু এইটা কোণ হয়ে গেলা ভাই এই যে নয়া আইলা এটা কোণ হলা পরবর্তী নয়া আইলা এটা কোণ হলা নিউ আইলা কোণ হলা নিউ আইলা দেখো এই যে ওল্ড আইলা কি নাই তাকু কোণ কুହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଙ୍ଗୋର କୁହାଯାଏ কোণ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ବାଙ୍ଗୋର କୁହାଯାଏ কোণ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ନା ବାଙ୍ଗୋର କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା ବାଙ୍ଗୋର କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଆଉ ନିଉ ଯୋ ଆଇଲା ନିଉ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ଆଇଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ কোণ କୁହାଯାଏ ଖାଦର କୁହାଯାଏ কোণ କୁହାଯାଏ ତାକୁ খাদ্যর কুহাযায় কোণ কুহাযায় খাদ্যর কুহাযায় বুঝিলা না বুঝিলা দেখো কোড়া ভাবর কোড়া ভাঙ্গর কোড়া খাদর কোড়া তোরাই জানলো টিকে আউথরে বসে দেখো তো দেখলো কোণ না পাহাড়রু যোড়া আইলা ভারি কোণ হলা পাহাড়রু যোড়া আইলা ভারি তো বহু স্পিডরে আইলা মানে কোণ হলা বড় বড় পথর ধরে আইলা ভারি আর তার সাইডে কোণ কলা যদি তোরা নর্দর্ন প্লেন কু কোণ হলা এন্ট্রি কলা কোণ সাইডে জমা করে কেন হলা যেটা জমা কলা বড় বড় পথ কেতে কিলোমিটার যাই কলা ভাই 8 ରୁ 10 কিলোমিটার কলা সেইটাও কোণ কুহাগলা না ভাবর কুহাগলা বুঝিলা তার পরবর্তী সময় যেতে পথর গুড়াক তাকে বাধা প্রাপ্ত হলাই নাই তো সিয়ে কোণ কলা না মাটিটা কোণ কলা সে মানে যে জায়গার বাহারা যে জায়গার চাইলা সেটু বাহারা দলদল টাইপর রহিগলা সেই জায়গাটা কোণ কলা 8 ରୁ 10 কিলোমিটার দলদল টাইপর রহিলা পানিটা বাহারা কি নাই সেটাও কুহাগলা কোণ তোরাই কুহাগলা কোণ কুহাগলা তোরাই কুহাগলা তার পরবর্তী সময় বাত্যা বন্যা যেটা হব নাই তো কোণ হচ্ছে পার্টিকুলার গুড়াক নাই তো সাইড অঞ্চল স্রোতর সাইড রাখে রয়েছে जो कूल रही से साइड कौन धीरे धीरे बढ़ो माटी मृत्तिका सब बढ़ो कि बढ़ो से कौन जो परवर्ती समय कौन एटा कमिज पुणी नुआ मृत्तिका आइबारी नुआ माटी पत्र सब आइबारी से कौन कह जेतोटा नुआ आसब ना से कहुए कौन खादर कहुए कौन कहुए खादर कहुए आ जोड़ा से पुरुना थे ताकू कहुए बांगोर कहुए कौन कहुए बांगोर कहुए बुझीपाल समस्या जाक आम देखले कौन नर्दर्न प्लेन को 4 भाग विभक्त कले गोटे कौन देख तुम्हें ना गोटे देख भाबर गोटे देख तराई जोड़ा पुरुना देख बांगोर आ जोड़ा देख माने नुआ जोड़ा पाइले तो कौन पाइल तुम्हें खादर पाइल कौन पाइल तुम्हें खादर पाइल बुझीपाल नहीं बुझीपाल समस्त बुझीपाल तो एबे देखो आम कौन थर मरुभूमि को देखा कौन देखो आम थर मरुभूमि को देखा मैप थ्रू देखो थर मरुभूमि को देखो ना भाई देख यहाँ है कौन एना भारत मैप अच्छी तो देख थर मरुभूमि को जगह अच्छी ना भल से डिटेल देख ला थर मरुभूमि देख भल से देख तो यही जगह कौन अच्छी भाई ये अच्छी कौन ये आम पंजाब ये कौन पंजाब अच्छी पंजाब रू आरंभ करना कौट पंजाब रू आरंभ करना कौट पंजाब रू आरंभ करना हरियाणा है कौटे पंजाब रू आरंभ करना हरियाणा हरियाणा एटा कौन एटा आम राजस्थान ये राजस्थान जो कौन ये जो कच अच्छी गुजरात कच अच्छी ना ये कच रि अंश कौन होता है भाई अच्छी ना कौन थर मरुभूमि अच्छी कौन अच्छी थर मरुभूमि अच्छी कौन बुझेगा थर मरुभूमि देख भारत को जगह पेल पाकिस्तान भी किसी माने मरुभूमि देखा जाए कौन देखे पाकिस्तान भी किसी मरुभूमि देखा जाता है ये पाकिस्तान अंचल भी किसी देखा जाए था पाकिस्तान अंचल भी किसी देखा जाता कौन मरुभूमि है तो देख ये जो मरुभूमि अच्छी ना देख आमर कौन अच्छी ये थर मरुभूमि कौन भूमि थर डिजार्ट कौन कह थर डिजार्ट कह कौन थर डिजार्ट एक्चुअल डिजार्ट क्या कहवा देख गोटे वार्म डिजार्ट कह पार आउ गोटे कोल्ड डिजार्ट क्या कहवा मरुभूमि क्या कह तुम्हें जो अंचल 25 डिग्री सेंटीमीटर कम वर्षा हम के डिग्री ना भाई 25 डिग्री सेंटीमीटर कौन देख 25 डिग्री सेंटीमीटर कौन 25 सेंटीमीटर जी तुम कौन 25 डिग्री ना 25 सेंटीमीटर कम वर्षा है कौन कहवा गोटे मरुभूमि कहवा कौन कहवा 25 सेंटीमीटर जी कम वर्षा कहवा मरुभूमि बुझला तो ये जो थर मरुभूमि अच्छी भारत में केते परसेंट अच्छी भारत आम इंडिया अच्छी 85% अच्छी कौन थर मरुभूमि आ पाकिस्तान केते परसेंट अच्छी भाई 15% अच्छी कते भूमि माने 15% अच्छी थर मरुभूमि जो थर मरुभूमि बुझला आ पाकिस्तान थर मरुभूमि नहीं कहे कौन कहते चलिस्तान कहते कौन चलिस्तान कहते कौन कहते चलिस्तान कहते थर मरुभूमि कहते कौन चलिस्तान कहते कौन पाकिस्तान बुझला तो एम कौ कौ राज्य पाइल देख लो यहाँ हम कौन पाइल तुम्हें भाई पंजाब भी देख लो आउ कौन पाइल किसी हरियाणा रे पाइल आउ कौन पाइल तुम्हें यहाँ भाई राजस्थान पाइल कौन पाइल राजस्थान पाइल आउ कौन पाइल तुम्हें किसी गुजरात पाइल केतटा राज्य पाइल 4टा राज्य पाइल मेनली
এই যে রাজস্থান করছি এটা হলো পশ্চিম পশ্চিম রাজস্থান এটা কোন দেখা যাচ্ছে অধিক মানে পশ্চিম রাজস্থানে মরুভূমি আসলে তো রাজস্থানে কেতে পরসেন্ট দেখো এই চারটা যে রাজ্য আছে না চারটা রাজ্য রাজস্থান কেতে পরসেন্ট মরুভূমি দেখা যায় রাজস্থান দেখা যায় 60% মরুভূমি দেখা যেতে করে রাজস্থানে দেখা যেতে বুঝিপাল না বুঝিপাল কোন জায়গায় পাইলে তুমি দেখলো না 80% পাইলে করে ଆମ ଭାରତର ମାନେ ଥରଭୂମି 80% ଆମ ଭାରତର ଅଛି ପାକିସ୍ତାନରେ 15% କୋଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲ ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହରିୟାଣା ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲ ତମେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲ ତମେ ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଲ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟ କେତେ ପାଇଲ ତମେ ନା ଭାଇ 60% ପାଇଲ କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମିଟାକୁ ପାଇଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମ ଭାରତରେ ଏ ଥର ମରୁଭୂମି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଅନୁସାରେ କେତେ କେତେ ମରୁଭୂମି ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କଭର କରିଛି ନା ଥର ମରୁଭୂମି ତ ଆମ କଭର କରିଛି କେତେ ନା କେତେ କେତେ କଭର କରୁଛି ନା 4.5% କେତେ 4.5% ଭାରତର ଏରିଆର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ମରୁଭୂମି ସେ କଭର କରୁଛି କି ରାଜସ୍ଥାନ ଥର ମରୁଭୂମିଟା କଭର କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ କାହାକୁ ମରୁଭୂମି କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ତାକୁ ମରୁଭୂମି କୁହାଯାଏ ତ ଆମେ ଯେତେ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ବା ସେଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲ ଆଉଥରେ ଜାଣିବା ମରୁଭୂମି ମାନେ କ'ଣ ଭଲସେ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ହେଲା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଥର ମରୁଭୂମି ସରିଗଲା ଆମର ଆଉଟା ଆମର ସରିଲା କ'ଣ ନା ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପକାଇଲେ ତାର ବିଭାଗୀକରଣ ବି କରିଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଡିଟେଲ ଜାଣିପକାଇଲେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ ଜାଣିପକାଇଲେ ବୁଝିଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ବା କ'ଣ ପେନିସୁଲାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ବା ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଟା ପେନିସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ବା ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଭାରତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଭଲସେ ଫୁଲି ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ହେଲା ତାପରେ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ରିଭର ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଭଲସେ ଜାଣିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲାସଟା କରିଛି ଭଲସେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କର ଆଉ ଭଲସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦିଅ ରିଭିଜନ କରି ଆସ ମାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭଲସେ ମାନେ ଡିଟେଲି ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥାଅ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି କ୍ଲାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଇଠି ରଖ ପିଲାମାନେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ